Alors, ne balma nyokuma segu tungara les politologues depuis New York. Mbalima ou mena explication do dama mena révélation ke akabu aklima ay vidéo ay partager bi vidéo kadi toro ko de ole chama be mena wala boa kalama bi ala ka hera ke mali ala ka baraka do prisa Assimi Goïta la malion Assimi yani de dama de ntendu ko wala de awanga Assimi deme akani baraina Assimi bora ay munke bravo au président Assimi mais malion me kuma kelen doro de nyafa nyana gros titre jumeni muna Assimi France ambassadeur gen a gena canal jumen konara amero nyefo bala jelengena ani Burkina Faso ka sorasi munu nye kuleta ke mogo caman bora ko France de do ngara daru mbora kalama maliaw Burkina sorasi wa olu dona Assimi Goïta ka université la déjà man da woro la ntefe ka secret do dévoiler Burkina sorasi munu nye kuleta ke uni Assimi beka tabulo ekelenge bi o ye kuma kolole ne ka fo aw ɲɛna bi nte sini dɔn dɛ maa bɛ yɔrɔ min na bi kɛni awa Algérie bɛ travailler de la travailler dɔrɔn Algérie fana tun bɛ fɛ k'i munumunu n'an ye fana tuguni irisiw ka élément dɔ nana Mali kɔnɔ semaine passée kɔnɔna na irisiw ka avion dɔ jigira irisiw fana kɛlen bɛ ka u ka mɔgɔw de bila san nɔ u ka sɔrɔsiw bɛ dugu o dugu la u bɛ ka essayer ka kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ irisiw kumana ni Algérie ye France kun bɛ ka Algérie négocier de u bɛ fɛ ka bɔ ni mercenaires ye France kun bɛ fɛ ka bɔ ni mercenaires de Libye kana Mali kama balimaw Algérie ma sɔn Algérie ni France ye kumana téléphone na France président kumana téléphone na sisan ils sont à travers les pressions des Russes Algérie ye backup kɛ o kɔrɔ jumɛn ye Algérie ko non Algérie ma sɔn France kun bɛ fɛ Algérie ka double jeu mun kɛ Algérie yi mabɔ France la Algérie yi méfier France la balima ngo bonne nouvelle caman de bɛ bi donc amena do anga Cissé yɛrɛ fana kɔnɔna na san nɔ balimaw Cissé yɛrɛ ye jumɛn ye san nɔ ko président Assimi Goïta ye ambassadeur gɛn a bɛ fɔ ne ma ko incident diplomatique président Assimi Goïta ma relation kɛlɛ ma ban dɛ aw kana bolo fila courageux ko France ambassadeur gɛnna ko Mali ni France farala pewu u ma fara pewu dɛ mais an bɛ Assimi fo an bɛ président Assimi fo Mali ni France u ma fara pewu pewu dɛ Mali ni France ma rupture totale kɛ dɛ rupture totale ye mun ye ni Assimi kun bɔra ka gouvernement ka communiqué kɛ k'a fɔ ko France ambassadeur fermé la de mais Mali gouvernement ma fɔ ko ka France ambassadeur fermé dɛ Mali gouvernement ko France ambassadeur ka taga ka bɔ Mali kɔnɔ awa ali sini France ambassade bɛ dayɛlɛ awa ali sini a bɛ baara kɛ Mali kɔnɔ rupture ta ni France cɛ réciprocité ye jumɛn ye sisan nɔ ni France fana ye n'a ka di France fana ye France fana bɛ se k'an ka ambassadeur gɛn mais pour le moment France je ne pense pas que France bɛna don o jeu la France ka kɛ mun dɛ parce que plan ye jumɛn ye n'an y'u gɛn n'an ye France gɛn sisan nɔ France fana bɛ se ka dimi k'an fana ka ambassadeur gɛn donc ko bɛ na dɔɔni dɔɔni mais n y'o de fɔ aw ɲɛna toujours n'i bɛ tubabu kɛlɛ i b'a kɛlɛ complètement de Assimi ka baara ɲɛna walayi an b'i encourager fana awa an b'i dɛmɛ Assimi i ka lɔfu tɔ yɛrɛ de jugora ne fan fɛ bi Assimi ko kulonkɛman tɛ ne fan fɛ dɛ mais NJK t'a faamuya ne ye Assimi kɛrɛyara ka nin kɛ bi anw ye pression de kɛ anw ka pression n'a tɔ y'a kɛ anw d'a ja jɔ a bɛ fɔ de ma ko mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔninfin dɛmɛni kɔrɔ tɛ a mana ko kɛ e k'a fɔ ko ka ɲi ou bien ka si kule la tɛgɛrɛ fɔ ni jenbe fɔ la tigi nɔfɛ o tɛ mɔgɔ dɛmɛni ye dɛ mɔgɔ dɛmɛbaga ye mɔgɔ jumɛn ye mɔgɔ b'a f'i ma nin ka ɲi n'i ye nin kɛ nin ka ɲi ma i ka nin ka ɲi dɛ mais n'i ye nin fana fara kan o ka ɲi mais i ka nin ma ɲi o de ye mɔgɔ dɛmɛbaga ye mɔgɔ jugu ye mɔgɔ fila de i jugu fɔlɔ ye jumɛn ye mɔgɔ min t'i ka ɲuman yɛrɛ fa ka diɲɛlatigɛ la a bɔ a b'i buruja hali ni ye ɲuman kɛ a t'a fɔ o ye jugu kun kelen de nin jugu ye jɔn ye a bɛ na i kɛrɛfɛ a yɛrɛ ka intérêt personnel la hali n'a ye juguma sira kan a t'a fɔ k'i bɛ juguma sira kan dɛ a b'a ka intérêt ni ɲini a bɛ tɛgɛrɛni fɔ i kun n'a tiɲɛna don min na a bɛ sɔrɔ ka t'i sigi micro la ko tiɲɛ yɛrɛ ko ne dɛsɛra karisa ma k'a tulo ka gɛlɛn k'a tɛ mɔgɔ lamɛn o caman ye président caman sɔrɔ o caman ye ɲɛmɔgɔ caman sɔrɔ ala kana Assimi Goïta ta k'o ye président Assimi Goïta i ko ka di an bɛɛ lajɛlen ye an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini mais mun ka ɲi i ma an bɛ ala ta de f'i ɲɛna président Assimi Goïta i bɛ décret de signer sisan ka kɛ rupture totale entre le Mali et la France rupture totale ma kɛ dɛ ayi a bɛ fɔ de ma ko incident diplomatique ye jumɛn ye jamana dɔ ka masakɛw ou bien jamana kɔnɔ den dɔ ye ko dɔ ka aw la a ma bɛn donc aw ka ambassadeur gɛn ka bɔ ka dugu la mais ambassade ma fermé dɛ
ayi aw kana bolo jigi hali bi kɛlɛ ma daminɛ donc ni Assimi y'a fɔ don min na ko ambassade de fermera o don an b'a fɔ ko tare Dieu merci rupture totale kɛla mais ambassade de ma fermer fɔlɔ quoi n bɛ fɛ a ko yɔrɔ de faamuya France ambassade a ma fermer dɛ a dayɛlɛlen bɛ ambassadeur kɛni wulila donc u bɛ se ka sigikafɔ kɛ ka ɲɔgɔn faamuya peut-être a ye Algérie ta ye cogoya min na Algérie ni Mali bilara ɲɔgɔn na Algérie ni France bilara ɲɔgɔn na Algérie ye France ambassadeur rappelé ka tila k'u ka ambassade bila ka taa France ka u ka ambassade k'o rappelé ka taa Algérie donc o incident ɲɔgɔnna si ninnu Algérie ni France u bilama u ka di donc mais hali Algérie kɛlen ka France ambassadeur gɛn France ni Algérie o tun bɛ fɔ de ma ko incident diplomatique mais Paul Kagame ye mun kɛ a bɛ fɔ de ma ko rupture totale k'u gɛn ka b'i fɛ yen k'u ka sɔrɔsiw gɛn ka b'i fɛ yen k'u ka ambassadeur gɛn ka b'i fɛ yen k'u ka ambassade yɛrɛ datugu fo bugubaga ka bɔ a la a bɛ fɔ de ma ko rupture totale donc président Assimi Goïta an bɛ ala deli ala ka Mali ta kɛ o ye an kɔni b'i fɛ président Assimi an b'i fɛ bi an b'i fɛ sini mais an b'i bilasira an bɛ hakilinataw d'i ma an balima mɔgɔ dɔw fana bɔra Faransi ka kule la u bɛ kule la an balima dɔw bɛ Faransi u bɛ kule la ko k'olu ka passeport ko bɛna gɛlɛya ko consul ko de a bɛ tan aw mɔgɔ min bɛ Faransi malien mɔgɔ 20 Mali mɔgɔ million 20 de bɛ Mali la Mali ɔkɔliso 800 de fermé la Faransi dɔw bɛɛ kɛ malien mɔgɔw joli sara Mali kɔnɔ an bɛ fɛ ka Faransi gɛn ka ban fɛ yen aw ka intérêt personnel kosɔn Faransi n ko tɛ aventurier français bɛ ma dɛ mɔgɔ dɔw de bɔlen bɛ vidéo kɛ la ko non ko Assimi ma ko ka Faransi gɛn aw yɛrɛ ka intérêt personnel kosɔn Faransi aw tɛ fɛ Faransi aw tɛ fɛ Assimi ka Faransi gɛn Alasigi ba Faransi ambassadeur gɛn ko n'olu fana ye Mali ambassadeur gɛn k'aw ka papier ko bɛna gɛlɛya k'aw ka Faransi sigi bɛna gɛlɛya o ye aw ka i m'a ye tubabu siranna ko kelen min na o de ye nin ye donc a ye sabali a kana to k'o kuma fasugu fɔ bi malien bɛɛ kan ka sa Assimi nɔfɛ bi a ye mun kɛ an n'a sɔrɔ an bɛ fɛ a ka mun kɛ a m'o kɛ 100% a ye ko kɛ ko min ka ɲi an kan ka encourager an bɛ Assimi dɛmɛ an b'a encourager normalement jeune bɛɛ kun kan ka bɔ bi ka taga boulevard de l'Indépendance fa donc n bɛ sigi n ka kuma kan Mali jeunesse kun kan ka taga boulevard de l'Indépendance la bi ka taa manifestation kɛ bi ka président Assimi Goïta ka soutenir normalement o de kun kan ka kɛ mais ne y'a b'a la ne ma dala n'o baara bɛ sen na fɔlɔ peut-être u bɛ sɔn ka kɛ sini sinon nin décision fasugu bɛ bɔ malien bɛɛ kun kan ka taga ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard de l'Indépendance la k'an bɛ président Assimi Goïta kɔ malien o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la Faransi taara Algérie nɔfɛ a ye secret lamɛn a ye nin kuma lamɛn a k'a partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ Faransi taara Algérie nɔfɛ balimaw ka taa fɔ Algérie ɲɛna a ye kuma in lamɛn dɛ Faransi taara Algérie nɔfɛ ka taga ɲɛfɔ Algérie ɲɛna ko Algérie k'a to a ye kuma in lamɛn dɛ Faransi tagara Algérie nɔfɛ k'a ɲɛfɔ Algérie ɲɛna ko Algérie ka moyen bɛɛ kɛ walasa olu ka mercenaires dɔw dilannen bɛ minnu bɛna Assimi kɛlɛ Mali kɔnɔna na ani an balima tamaseki dɔw kɛlɛ minnu yɛrɛ bannen bɛ Faransi bolo k'u tɛ sɔn Faransi bolo donc Faransi kun bɛ fɛ de Faransi ka laɲini kun ye jumɛn ye ko ka olu bɛɛ lajɛlen wele sisan nɔ olu ka na u ka tɛmɛ Algérie frontière fɛ u kana Mali ci Algérie ko ale tɛ sɔn ko mercenaire ka tɛmɛ ka frontière fɛ irisiw ka sɔrɔsi dɔw wulila tile fila in kɔnɔna na a ye kuma in lamɛn a ye vidéo in partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ irisiw ka sɔrɔsi dɔw wulila tile fila in kɔnɔna na u bɛ tourner la Afrique duguw ni ɲɔgɔn cɛ o sɔrɔsiw olu y'a yira k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ dugu o dugu ni irisiw ka base bɛ yen o dugu bɛɛ lajɛlen kan kan k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u yɛrɛ dama kana fɔ ɲɔgɔn kɔ irisiw taara fɔ Algérie ɲɛna a ye kuma in lamɛn dɛ irisiw ka sɔrɔsi mun nana yan irisiw ka diplomatiw u ye Algérie wele ko Algérie ka WG dabila ko Algérie ka Mali dɛmɛ parce que irisiw ka allié fɔlɔ o ye Algérie de donc irisiw ye Algérie de wele sisan ko Algérie kana sɔn ani Faransi k'i bolo di ɲɔgɔn ma Mali contre la bilen donc an bɛ yɔrɔ min na ko bi an ye information min sɔrɔ o b'a yira k'a fɔ Algérie ani Faransi u ka di
mais Algérie bannen bɛ Faransi ka fara kan u ka Mali kɛlɛ Algérie ma sɔn o ma pour le moment grâce aux Russes Russes de wulila k'i jɔ u sen tabara fila kan ko Algérie kana sɔn diɲɛ kɔnɔ k'u ka fara Faransi kan ko ka Mali kɛlɛ en même temps an ye information dɔ fana sɔrɔ ko Faransi ye rébellion kura dɔ de labɛn depuis Libye ko b'u bila ka na Mali kɔnɔna na Mali nord la parce que rébellion minnu bɛ Mali kɔnɔ an ye information sɔrɔ k'a fɔ ko Mali rébellion minnu bɛ Mali kɔnɔ ko rébellion caman ko u tigɛra Faransi la n m'a fɔ ko Mali rébellion bɛɛ dɛ les groupes armés minnu bɛ Mali kɔnɔ bi u caman ko k'u tigɛra Faransi la k'u bolo u ye Faransi kɛ mun ye ja ko Faransi tɛ foyi ye sisan rébellion caman jigila tigɛra rébellion caman a bɛna se sɔɔni rébellion caman bɛ ni kalifa Mali la mais Faransi ka plan kun de ka rébellion armée u ka Mali armée kɛlɛ n'o kɛra u b'a fɔ ko génocide la ko maliyɛnw bɛ ka tamasɛkiw kɛlɛ n ye vidéo min kɛ o don n t'a dɔn n'aw hakili b'a la n ko aw ma n ko Faransi bɛ ka taga don rébellion la u ye discussion kɛ Faransi ye Algérie contacté Faransi ye dugu caman contacté ko ka rébellion kura bɛ ka bɔ Libye o ni Mali rébellion tɛ kelen ye k'olu kana don Mali kɔnɔ kana tiɲɛni daminɛ i n'a fɔ u ye mun kɛ 2013 Algérie ko rébellion si tɛ tɛmɛ olu ka frontière la Algérie ye robinet fermé Faransi ɲa bi Algérie ni Mali bɛ côté kelen na bi Algérie kun commencera ka sira bila mais Irisiw ye kangari da Algérie ye parce que Algérie fana ba de Irisiw ye Algérie sɔrɔsiw ka marifa bɛ bɔ Irisiw de fɛ yen donc n bɛ fɛ ka détail de di mun de bɛ yen aw ka faamuya k'a fɔ dernière information mun bɛ yen anw bɔra an ye mankan ci ne Seku Tunkara bɔra k'a fɔ aw ɲɛna n ko bɛ ka rébellion labɛn Mali contre la an y'o dénonciation min kɛ dɛ wulikajɔ de kɛra sisan Irisiw welela Irisiw ye kangari da Algérie ye o de kosɔn an bɛ vidéo minnu kɛ an tɛ vidéo kɛ an kun fɛ mais ne tɛna détail dɔw bɛ yen ne tɛna olu fɔ aw ɲɛna olu ye secret d'état ye ne Seku Tunkara bɛ vidéo minnu kɛ dɛ ni caman b'a fɔ k'u bɛ siran dɛ a dabɔra kama de ka autorité mɔgɔ aviser autorité mɔgɔw y'u jɔ u place la bi n bɛ Mali transition mɔgɔw n b'u bɛɛ lajɛlen fo parce que an ye kuma mun fɔ u ye baara ka kan Irisiw fana ye baara ka kan bi Algérie bɛ k'i bolo bɔ Faransi bolo dɔɔni parce que Algérie bɛ jɛngɛ tan de Algérie tilelen tɛ dɛ mais bi Algérie b'an ka côté la 100% grâce à la Russie parce que kangari dara Algérie ye de Algérie tɔ Mali kɔ bi Burkina sɔrɔsi kura minnu bɛ fanga la bi n bɛna sɛgɛrɛ dɔ fɔ aw ɲɛna a ye vidéo in partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ Burkina sɔrɔsi minnu ye coup d'état kɛ Kabore la mɔgɔ caman ko ko Faransi de coup d'état kɛ nka aradariw n ka aradari bɛ fɔ Wagadugu bi sɔrɔsi ninnu ye Kabore minɛ depuis sɔgɔmadafɛ joona fɛ depuis su ma ko Faransi force spéciale nana de k'a bɛna Burkina président sauver o ka sɔrɔ Burkinabɛw ka gendarmerie sɔrɔsiw y'a minɛ ka di gendarmerie ma u bɔra ni président ye palais présidentiel kɔnɔna na dɔrɔn Français n'u ka force spéciale nana c'était pour sauver u tun bɛ fɛ ka cɛ sauver i n'a fɔ i ye Blaise sauver cogo min mais c'était déjà trop tard sɔrɔsiw kun tilar'u ka baara la pewu awa sɔrɔsiw minnu bɛ Burkina kunna bi n tɛ sini dɔn dɛ ayiwa u ni Asimi bɛɛ bɛ taabolo kelen kan ko dɔw bɛ yen n tɛ n'o détail fɔ aw ɲɛna secret d'état dɔw bɛ yen n tɛna don o la mais Mali kura bɛna diya de lajinɛ président mun fana bɛ yen nɔ ko Dunbiya n balimaw Dunbiya fana tiɲɛ yɛrɛ la Dunbiya fana bɛ baara la mais ko bɛɛ tɛ fɔ n tɛna don détail bɛɛ fana la sɔɔni an bɛna ye rebelle caman commencera ka muruti k'u tɛ kɛlɛ la bilen dɛ n m'a fɔ ko rebelle bɛɛ dɛ n m'a fɔ ko rebelle bɛɛ dɛ rebelle caman de murutilen bɛ bi k'olu tɛ Mali kɛlɛ Mali armée bilama hali ni Côte d'Ivoire fara Niger kan u tɛ se Mali armée la bi Asimi ye Mali armée jusqu'aux dents n bɛ fɛ aw k'o yɔrɔ de fana dɔn Asimi tɛ sinɔgɔ la dɛ mais ni yɔrɔ mun man ɲi Asimi ka ko la an b'a fɔ Asimi nin yɔrɔ man ɲi an ka nin yɔrɔ corriger mais Asimi bɛ yɔrɔ min na bi Mali sɔrɔsiw marifa min b'u bolo armement min bɛ Mali sɔrɔsiw bolo bi cɛ ni kɛ Mali sɔrɔsiw kan bi n'a bɔra Algérie la ani Faransi
jamana bɛɛ bɛ man kɛrɛfɛ n'i kɛ Mali sɔrɔsiw kan bi bilayi u bi bunte f'i ka capitale kɔnɔ missile bɛ Mali sɔrɔsiw bolo bi Mali service de renseignement bilama forlen bɛ ka tɛmɛ kabako kan grâce au président Assimi cɛ anw tɛ fisiri wale sa anw ye yɛrɛwolo de Assimi bɛ ka ɲumanya min kɛ an ɲɛ b'a la koyi mais a yɔrɔ min man ɲi an b'o de fɔ o ka yɔrɔnin bɔ yen o de kosɔn an ka Assimi ma Assimi ye Faransi ambassadeur gɛnni mun kɛ Assimi ma rupture totale kɛ dɛ a bɛ fɔ de ma ko incident diplomatique i n'a fɔ n y'a fɔ video daminɛ na cogo min na Assimi y'u ka ambassadeur gɛn mais Faransi ambassade ma datugu dɛ Faransi ambassade dayɛlɛlen bɛ hali sini ni mɔgɔ min bɛ visa nɔfɛ i bɛ taa visa ɲini Faransi ambassade la relation ma tigɛ an ni Faransi cɛ a bɛ fɔ de ma ko incident diplomatique donc hali bi kɛlɛ ma ban dɛ hali bi an k'an cɛsiri hali bi an k'a fɔ président Assimi ɲɛna an b'a kɔ anw de fana kan ka wuli ka Assimi tɔ supporter anw de kun kan ka bɔ bi ka taga boulevard de l'Indépendance la anw de kun kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka taa boulevard de l'Indépendance la awɔ n bɛna conseil kelen di président Assimi Goïta ma gouvernement ye welewele jɔ min kɛ Mali gouvernement ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ yɔrɔ min na ko bi mouvement kelen kana bɔ i kelen tɔgɔ la k'i bɛna maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a laban o laban ni janfa ma bɔ a la ni trahison ma bɔ a la nanbara bɛ bɔ a la gouvernement ye jama weleli mun kɛ ni maliyɛnw bɔra Mali la maliyɛnw bɔra Amérique maliyɛnw bɔra diɲɛ fan bɛɛ ni gouvernement y'o wele kɛ ni mɔgɔ dɔ de ni ne Seku Tunkara de kun y'a kɛ Assimi kun bɛ siran ne ɲɛ a b'a fɔ ko ni ma Seku Tunkara to yen k'a bɛ maliyɛn bɛ bila contre la o de kosɔn an b'a fɔ gouvernement maliyɛn ɲɛna k'u ka essayer ka intelligence dɔ don ka ils sont intelligents mais hali bi u ka essayer ka intelligence tɔ accélérer aw kana sɔn mɔgɔ dɔ ka bɔ k'ale ba jama maliyɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ tɔgɔ la n'a y'a k'a yɛrɛ tɔgɔ la a bɛ kɛ i n'a fɔ président fila de bɛ Mali kɔnɔ a bɛ n'a fɔ wuruwa belebeleba bɛ yen wuruwadennin bɛ yen aw de ye masakɛ ye président Assimi Goïta e de ye président ye ni jama bɛ bɔ jama kan ka bɔ an bɛ Assimi de kɔ an bɛ Assimi ni Choguel de kɔ n bɛ segin n ka kuma kan ni jama bɛ bɔ Mali kɔnɔ bi jama kan ka bɔ de k'an bɛ bɔ Assimi ni Choguel de kɔ jama min bɔra le 14 janvier o jama ni Seku Tunkara de tun ye welewele bila k'u ka bɔ ko Seku Tunkara bɔ aw ka bɔ a tun bɛ fɔ de ko Seku Tunkara ka jama de bɔra a kun tɛ fɔ ko Assimi ka jama awa o tɛ Mali jɔ ye n bɛ ka misaliya de di ni jama bɛ bɔ jama ka bɔ au nom du patriotisme pas au nom d'une personne ko Seku Tunkara ko a ka bɔ a ye bɔ Seku Tunkara tɔgɔ la o jama bɛ ta k'o feere de Seku Tunkara bɛ to jama feere ka wari sɔrɔ ka sanu sɔrɔ ka place sɔrɔ o caman de kɛra donc le gouvernement qui kɔlɔsi o côté yɔrɔ ninnu na c'est très très important an bɔra k'o yɔrɔ détail de fɔ bɛɛ lajɛlen k'o faamuya k'a fɔ an bɛ Mali kuranjɔ de la bi an tɛ mɔgɔ contre la mouvement o mouvement k'i bɛ président Assimi fɛ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ jɛkulu kelen ye k'a fɔ ko malidenw de bɔra mɔgɔ dɔw bɔra le 14 janvier ka président Assimi Goïta supporter u ko k'olu bɔra parce que gouvernement de ye welewele da ko ni mɔgɔ dɔ tun ye weleli kɛ k'olu kun tɛ bɔ dɛ donc an bɛ groupe bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ mouvement k'i bɛ Maliko kɛlɛ la an bɛ bɛɛ fɛ n tɛ mouvement contre la mais n bɛ ka kuma min fɔ tiɲɛ de don mouvement bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan mouvement kelen kana bɔ mɔgɔ dɔ tɔgɔ la a laban o laban ni janfa ma don a la nanbara ni point com bɛ don a la ka taga mɔgɔw feere k'u jago ka tila ka wari bila i kun ou bien ka place sɔrɔ o jama tɔgɔ la o de ɲɔ ɲalen b'an fɛ yen bi il faut que gouvernement k'o yɔrɔ faamuya Seku Tunkara le politologue depuis les États-Unis New York n bɔra ka nin yɔrɔ de fɔ président Assimi Goïta an b'i kɔ donc président Assimi Goïta an b'i kɔ an b'i dɛmɛ mais an bɛ ɲɔgɔn dafa de parce que adamadenya la mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka dafa vous voyez mɔgɔninfin bɛɛ tɛ se ka dafa donc an b'a ɲini président Assimi Goïta fɛ a ka welewele bila maliyɛnw ma Mali gouvernement kana décourager Mali gouvernement ka welewele bila maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma maliyɛn bɛɛ ka bɔ an bɛɛ ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye rebelliw ka marifa da an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan minnu fana b'a la ko olu tɛ sɔrɔsiw fɛ an bɛ u deli ala kama ne tɛ mɔgɔ si dɔgɔya an b'u deli ala kama u ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Assimi dɛmɛ Mali kura bɛ se ka jɔ cogoya min na Seku Tunkara bɔra k'o video de kɛ a ka video partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ ala ka hɛrɛ kɛ Assimi ye ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ye
donc vraiment an bɛ ɲɔgɔn bolo an kana kɛlɛ an kana dusuma kasa ɲɔgɔn kɔrɔ mais Mali bɛ jɔ tiɲɛ de kan Mali tɛ jɔ nkalon kan Sékou Toumara de politologue depuis les États-Unis New York n bɔra n y'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an kana sigi nin y'an wulitɔla de ye nin y'an wulilen de ye an kana sigi n kɔ kɛlɛ in ma hali daminɛ fɔlɔ Faransi yɛlɛma couleur ka ca donc Faransi yɛlɛma couleur ka ca ka tɛmɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kan Faransi bɛ se ka yɛlɛma ko 120 kɛ donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye nin vidéo kun don a y'a partager bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ vive le Mali vive le président Assimi